Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're gonna presentation about the case of using participes with me, Muhammad Noval Abhimanyu, and the group is number 1 Kostalani Riza Fauzia, number 2 is Muhammad Fajri Kusuma, number 3 is Atmat Bintang Pradana Ati Putra, and number 4 is me. The participle is the verb in ing present participle or it in past participle. From that foundation as the an adjective, it can also be used to reduce the clause into the shorter expression. A participle replaces a clause when both clauses have the same subject, making the sentence shorter. Participle dapat menggantikan klausa jika kedua klausa memiliki subjek yang sama sehingga kalimat menjadi lebih singkat. Simulation action atau aksi bersamaan, yaitu verb plus ing. Two action happen at the same time. Dua kegiatan terjadi pada waktu yang bersamaan. Earlier action yaitu having plus verb 3. The first action happens before the main action. Tindakan pertama terjadi sebelum tindakan utama. Lalu short the reaction for the main action menunjukkan bahwa penyebab dari tindakan utama yaitu passive action. Passive action, the subject receive the action before the main action. Subjek menerima tindakan sebelum tindakan utama. Passive condition yaitu kondisi pasif, verb 3. Short of passive condition menunjukkan kondisi pasif atau keadaan. Multiple case 1. Choose the correct answer. The document blah 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 by the manager yesterday have already been sent to the client. A. Preparing. B. Prepare. C. Prepare. D. To prepare. Answer B, yaitu prepared. Karena yang berarti dokumennya tuh sudah disiapkan atau yang dia tuh pasif. Okay, the next is the multiple choice number 2. The choose the correct answer. All the required documents the applicant submit the scholarship from number A, B, C, and D. The answer is the B, having completed. Benar, menunjukkan aksi selesai lebih dahulu. Selanjutnya kita ada error analisis. Yang pertama ini having finished the experiments, the student wrote the laboratory report. Nah, kata yang perlu diganti pada kalimat ini adalah finish. Kenapa finish? Kita mempunyai having, di mana having itu the verb must be in the past participle of verb 3. Jadi dia itu harus diikuti oleh verb 3. Maka finish itu masih merupakan verb 1. Maka dari itu harus diganti menjadi finished yang berupa verb 3. Jadi katanya diganti menjadi having finished the experiment, the student wrote the laboratory report. Ini artinya setelah menyelesaikan percobaan, para mahasiswa menulis laporan praktikum. Error analisis yang terakhir yaitu walking through the laboratory, the chemical bottle were carefully arranged on the shelves. Nah, kata yang perlu diganti yaitu the chemical bottles. Kenapa the chemical bottles bukan walking? Karena the sentence has a declining participle, yaitu the participle parts walking through the laboratory itu tidak bisa menjelaskan subject of main clause-nya. Karena the real subject should be a person who can walk. Jadi real subjeknya itu harus person who can walk, siapa yang bisa berjalan. Tapi the chemical bottles itu tidak bisa berjalan. Jadi kita ubah katanya menjadi walking through the laboratory, the research noticed that the chemical bottles were carefully arranged on the shelves. Artinya saat berjalan melewati laboratorium, peneliti melihat
bahwa botol-botol bahan kimia tersusun rapi di rak. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.